وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كآيات الكرسي كرا كيتو سلا شريعة لا ودغالندو أكلا نفلاي ولا ما أكلا فردا سريه. آيات الكرسي كرانا آيات دوليدو نيبانا سورة فاتحة كلانا نايجا ebe ayatul kursi kra o kɔfɛ n'a ye ja ayatul kursi kɔfɛ i bɛ taa ruko na sariya la baasi foyi t'o la sabu i ye kuranna aya dɔ le kalan kuranna sariya b'a f'i ɲɛna n'i bɛna suratu fatiha karanna aya n'a nɔgɔyali ma i b'o kalan k'o la i ka fatiha kalan k'o la i ka fatiha kan o kɔfɛ i bɛ taa ruko na min ye i ka question filanan ye n'ala sɔnna o jaabi bɛ na an ka vocal nata la sisan. ni ni chrétien bɛ sigiɲɔgɔnya la yala i bɛ se ka dumuni kɛ tuma na ale yɛrɛ fana bɛ se k'ile ka dumuni kɛ o tuma sariya kɔnɔ sariya b'a f'u ɲɛna ko ka sigiɲɔgɔn ɲumanya kɛ ni chrétienw ye o ye ko ye ko min kanu no ni chrétien bɛ sigi la i bɛ se k'a ka dumuni kɛ wa ale yɛrɛ fana bɛ se k'i ka dumuni kɛ a bɛ se ka adamadenya ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a tɛ diinɛ kelen na ale bɛ a ka diinɛ bato kɛ ile b'i ka diinɛ bato kɛ mɛ o t'a yira k'a fɔ ko n'a ye adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ kɛ sababu ye k'ile bɔ i ka mabdaw kan e ka mabdaw o jumɛn o ye i ka principe ye k'o bɛ e bɔ i ka principe kan ka yɛlɛma o tuma chrétienté ka principe kan o ma fɔ donc ka sigi kɛ nɔgɔya kan basigi kan kelenya kan o tuma a bɛ fɔ ma arabukan na ko ataayushu silmi bain almuslimin walmasihiyin o tuma ka sigi kɛ bɛn kan sariya b'o o ɲini silamaw fɛ k'u k'o kɛ ni chrétienw ye o de kosɔn alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a taara madina min kɛ a taara sɔrɔ chrétienw bɛ yen a ma chrétienw ka yɔrɔ datugu a ma ɲini chrétienw la a tun bɛ adamadenya kɛ n'u ye a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'u ye donc ni chrétien bɛ sigi la i bɛ se k'o kɛ i b'a ka dumuni kɛ o tuma i b'a ka ji min a fama ko ɲuman ala k'a d'a ma kuranna yɛrɛ fana ni y'o fɔ ko bi ko chrétienw ka dumuni ko a dagalen don an ye kuranna o nana kuranna nasigɛ la a faamuya ko ɲuman ala k'o d'a ma ni chrétien bɛ sigiɲɔgɔnya la yala i bɛ se ka dumuni kɛ tuma na ale yɛrɛ fana bɛ se k'ile ka dumuni kɛ o tuma sariya kɔnɔ sariya b'a f'u ɲɛna ko ka sigiɲɔgɔn ɲumanya kɛ ni chrétienw ye o ye ko ye ko min kanu no ni chrétien bɛ sigi la i bɛ se k'a ka dumuni kɛ wa ale yɛrɛ fana bɛ se k'i ka dumuni kɛ a bɛ se ka adamadenya ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a tɛ diinɛ kelen na ale bɛ a ka diinɛ bato kɛ ile b'i ka diinɛ bato kɛ mɛ o t'a yira k'a fɔ ko n'a ye adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ kɛ sababu ye k'ile bɔ i ka mabdaw kan e ka mabdaw o jumɛn o ye i ka principe ye k'o bɛ e bɔ i ka principe kan ka yɛlɛma o tuma chrétienté ka principe kan o ma fɔ donc ka sigi kɛ nɔgɔya kan basigi kan kelenya kan o tuma a bɛ fɔ ma arabukan na ko ataayushu silmi bain almuslimin walmasihiyin o tuma ka sigi kɛ bɛn kan sariya b'o o ɲini silamaw fɛ k'u k'o kɛ ni chrétienw ye o de kosɔn alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a taara madina min kɛ a taara sɔrɔ chrétienw bɛ yen a ma chrétienw ka yɔrɔ datugu a ma ɲini chrétienw la a tun bɛ adamadenya kɛ n'u ye a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'u ye donc ni chrétien bɛ sigi la i bɛ se k'o kɛ i b'a ka dumuni kɛ o tuma i b'a ka ji min
a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma kuranna yɛrɛ fana ni y'o fɔ ko bi ko kerecɛnw ka dumuni ko a dagalen no an ye kuranna o nana kuranna nasigɛ la a faamuya ko ɲuman ala k'o d'a ma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraɲɔgɔnya o ye ko ye min dagalen don sariya kɔnɔ, sariya ye an lasu a ma. Silamɛ bɛ se ka baraɲɔgɔnya kɛ ni kafiri ye komi kafiri bɛ baraɲɔgɔnya kɛ ni silamɛ ye. Nka baraɲɔgɔnya kɔnɔna na min ye sanni feere ye, ni ni mɔgɔ saratila k'u ye n ka fɛn feere dɔrɔmɛ 10 misaliya la, ne y'a feere mɔgɔw ma 12 dɔrɔmɛ 2 ni yala i b'o lasiri ko fɛntigi ma wa walama o bɛ kɛ e harijɛgɛ ye. N badimacɛ, ni masala fɛn 2 bɔlen don ɲɔgɔn na ni masala kɔnɔ nka fɛn kelenw tɛ. An m'an da don a la ani ɲɔgɔn cɛ ka walawala i ye. A fɔlɔfɔlɔ, ni mɔgɔ ko i kan ka fɛn feere dɔrɔmɛ 10, n'i ye min sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 sanfɛ o y'i harijɛgɛ ye. N ta miiri la k'a fɔ ko hakilitigi 2 tɛ se ka ɲɔgɔn ɲininka o la yala o ye dagalen don wa walama o ma daga. Hakilitigi 2 tɛ se ka ɲɔgɔn sama o la yala munna o bɛ kɛ wa, o ye o bɛ se ka kɛ walama o tɛ se ka kɛ, parce que o masa o kiti o gbɛlen don. Mɔgɔ 2 tɛ sɔsɔli ko la k'a fɔ k'o ye haramu ye, la o ye halala de ye. Sabu fɛntigi de ye a fɔ ne mako bɛ min na a la o ye dɔrɔmɛ 10 ye, n'i ye min sɔrɔ o sanfɛ o y'i harijɛgɛ ye. Nka a feere a modèle 2nan o le ye n bɛ fɛn feere i ma dɔrɔmɛ, n bɛ fɛn d'i ma dɔrɔmɛ 10 i y'a feere, n bɛ dɔrɔmɛ 10 le kɔ a la. Mais min yɛrɛla ka o y'i ta ye a m'o fɔ, min yɛrɛla ka est ce que dɔ bɛna se k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 sanfɛ a ye m'o kuma yɛrɛ kɛ. Ni mɔgɔw nana dɔrɔn y'a feere u ba dɔrɔmɛ 10. Ni le ye fɛɛrɛ gbɛrɛ tigɛ k'a fɔ ni mɔgɔw nana ile b'a kɛ 12 dɔrɔmɛ 2 e b'o ta, sariya la o tɛ daga. Mun kosɔn o tɛ daga? An bɛna an da don o yɔrɔnin de ni ɲɔgɔn cɛ k'o f'u ye sisan. O tɛ daga sabu o bɛ gbɛlɛya don, o tuma o bɛ gbɛlɛya lase population ma fɔlɔ. O y'a fɔlɔ ye. A 2nan, janfa bɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Janfa bɛ sɔrɔ o kɔnɔ. I y'a faamuya? Mɔgɔ le ko n y'a fɛn feere nin la, e ye dɔ fara o kan, o tigi ɲinɛ ma k'o feere, o tigi ma bɔ a kalama. Donc n'a ko nana kɛ o cogo la, janfa bɛ taa sɔrɔ a baaraɲɔgɔnya kɔnɔ o wagati la. Donc silamɛya dun tɛ janfa encourager. Janfa ye fɛn min ye, silamɛya ye a kɛlɛ, silamɛya ye a bɔrɛ bɔ. A faamuya ko ɲuman ala m'o le dila ne ni ile ma. I ni ce, ko barika. Muna Madame Camara, je pense que yakuma ni jabi bɛ sɔrɔ n ka réponse kɔnɔna na. N k'a fɔ k'i datigɛ mɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ le don la a ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye ko ye o man tɛ ka tɛmɛ tile 3 kan. Nka i ka datigɛ dala min kɛ nin foyi ma don ile ni muso cɛ, o tɛ wa? Mais i bɛ fɛ ka jogo dɔ le yɛlɛma, jogo min qui ne te permet pas d'expliquer ça à la dame. Sinon, à dégâts, toi tu peux pas mesurer le dégât, ni elle ni toi. Et quelque chose que tu peux pas expliquer ni à Jean ni à Paul. Donc Oko, pour que y ait qu'au dégâts limité, il y a min kenye, c'est la meilleure des solutions. Sharia la bashito la. Pourquoi? Parce que allez ni muso ni il ni muso a relation, tu peux faire qu'à profiter au fait qu'à faut qu'à béchenike. Donc ni ka relation to la lo. Tu a synchronisé sumaya
a tɛ se o tuma ka fɛɛrɛ wɛrɛ ta tugun fɛɛrɛ min n'o bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ k'a bɛ a ka laɲini sɔrɔ donc n'u kɛla o la ele bɛ ma ka i datigɛ mɔgɔ la ala ko de la nin ye i m'i datigɛ mɔgɔ la ko dɔ don la cɛ diɲɛ ko dɔ kosɔn walama ko bɛnbɛla de don la ile ni ale cɛ intérêt dɔ défend kama walama a ka yɛrɛ bonya dɔ kama ou bien a y'a dignité dɔ non a kɛla le dɔrɔn pour sauvegarder le bien-être de ta relation entre toi et Dieu. Donc o ye ko ye komi basi t'o la n tun y'o fɔ n ka kuma jaabi kɔnɔ n m'a lɔn ni tun y'o faamu n ko ni mɔgɔ i bɛ se k'i datigɛ mɔgɔ dɔ la a jogo juguya kama o tɛ i b'i datigɛ a tigi la a jogo juguya kama donc mais i k'i datigɛ muso nin na a ma kɛ muso jogo juguya kama mais a kɛla jogo jugu dɔ le kosɔn i bɛ fɛ ka jogo jugu min kɛlɛ mais jogo jugu nin o bɛ ile la sɔrɔla mɔgɔ min ka sababu la donc y'i datigɛ a tigi la kama sɔrɔ o le fɛ donc sariya la baasi t'o la a faamuya ko ɲuman ala k'a di ne ni ile ma voilà a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma donc min ye suntigɛ ta côté ye donc n ta miiri kɔnɔna o résultat dili ma a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma donc muso ye cɛ ye sun tigɛ misiri la k'i ye sun tigɛ i muso fɛ ye i ban misiri la ta ma misiri ta sun tigɛ ma kana tigɛ i muso fɛ so kɔnɔ ko yala k'i bɛ don ala tana la wa abadan i tɛ don ala tana la a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma na ne mɔgɔ y'a datigɛ i la walama a barala k'i jɛ i la lasili ye min ye i b'a tigi ɲininka n ye mun de k'i la n ka mun de k'i la mun de kosɔn i tɛ kuma n'anw fɛ o le ye lasili ye e man tɛ k'i daja a tigi la ko parce que ko y'a da jeni na sariya la o ye ko ye i kan ka min filɛ i jogo la i kan ka min filɛ jiɲɔgɔnma lɔni na maintenant n'i y'a tigi ɲininka ni kan ma sɔrɔ a da n'a ko parce que ala le y'i gbeya ɲɛ ten dɔrɔn o le kosɔn n ye n da tigɛ i la e b'a fɔ ko ala la ko ne fana ni ala le e diya ne o le kosɔn ne bɛ fɛ ka kuma i fɛ donc e b'a fo n'a banna k'i ka foli jaabi alhamdulillah o y'a kungo ye ele kɔni bɛ continuer ka fo fo n'i nana lɔn tuma n'a nana ni ka fo kɛlɛ bɛ bɔ foli la donc i b'a ye ka to yen sisan min ɲinini no datigɛndala mɔgɔw fɛ o le bɛ nin ye nka o ye kiti ye min bɛ bori o tuma silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka kafiri n'ale barala ka datigɛ i da la ni kɔni y'i jɛ o la sariya tɛ ɲininka mun de kosɔn y'i jɛ kafiri la parce que silamɛ bɛ kuma silamɛ le kan silamɛ le man tɛ k'a datigɛ a silamɛ ɲɔgɔn na est-ce que i b'a faamu na donc mais min ye kafiri ta côté ye e kɔni bɛ se ka sɔnnɔgɔyalika ye k'i yɛrɛ lamaga ye ka yira la k'a fɔ ko ne ka diinɛ o tɛ ne permettre k'a fɔ ko ne bɛ don ko la e bɛ don la ni min ye donc e bɛ lasɔnnɔgɔyali kɛ a tigi ye k'i ka diinɛ promotion kɛ ka yira ko silamɛya ye i yɛrɛ majigi diinɛ le ye famajigi diinɛ le don o tuma diinɛ lo o tuma min ni mɔgɔ ye o tuma i datigɛ i la o tuma e bɛ kɛ sababu ye k'i majigi o tigi kɔrɔ pour que ka yira la k'a fɔ ko aw tɛ kelen ye donc n'i y'o kɛ baasi t'o la nka ni fana ni m'o kɛ sariya t'i ɲininka mun de kosɔn k'i ma kuma kafiri fɛ a kɛ to bɔla sɔli ala rasul donc ni mɔgɔ min ɲinana ka tahiya kalan tahiya fɔlɔ fo a hakili nana jigin la tumana min na a bɛ tahiya laban na sariya b'a f'u ɲɛna i bɛ tahiya laban in kɛ o tuma yanni ka salamu bila assalamu alaikum fɔ i bɛ sujudu fila kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka salamu alaikum bila a bɛ fɔ o ma ko kabla salam donc o yɔrɔ la kabla de y'i sɔrɔ i tun bɛ sujudu fila kɛ fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ salamu alaikum bila sisan a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma ni kɔrɔcɛ muso n'a tɛ seli walama i dɔgɔcɛ muso n'u tɛ seli an b'o filɛ cogo fila la a filɛ cogo fɔlɔ o le ye u ko k'an tɛ seli fiyewu o balen don seli ma k'an tɛ seli donc sariya la i b'i da don o la
otuma ka abe famille wele famille kana kuma otuma ka fu nyene ko fu ka do silamaya la sabu ko ku okoro ele ku bola silamaya la ni ko kite seli okoro ele konte silamaya la tuguni mbola la peu nga afleto flana o ele ka fo afleto folo albi tuma namna nu ko ku teseli ko fo le o ka furu condition yi donc abe wajibiya u cɛw k'u furu sa sabu différence mbe anu cɛ o le ye seli ye silama ni kafiri cɛ o ye seli ni muso ko n tɛ seli pepewu abada n ta kɛ tugun donc o kɔrɔ ye le ko n tɛ silama ye tugun a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma nka a filanan o de ye k'a fɔ musow caman bɛ yen seli le ka gɛlɛn u ma nka ale yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko seli ko ala ta don ala yɛrɛ le u yamariya la donc o bɛ taga ni dususuma ye o bɛ taga ni kodɔn ɲɛɲini ye o bɛ taga ni mun ye o bɛ taa ni timinandiya de ye e min ye numɔgɔcɛ ni burancɛ ye e de bɛ condition réuni sisan mɔgɔ sɔn seli bɛ se ka diya u ye cogo min na a bɛ daminɛ ka seli yɔrɔw créer aw ka sow kɔnɔ ka seli yɔrɔw ladinɛ so kɔnɔ yɔrɔ la o tuma ka mɔgɔ ɲini walama aw yɛrɛ a b'u laseli so kɔnɔ mun ka sɔn sabu n'aw ko k'aw bɛ taa kɛ misiri la muso ninnu tɛna se ka seli ka gbɛlɛ u ma k'a faamuya mɔgɔw lamɔ cogow tɛ kelen mɔgɔw lamɔ yɔrɔw tɛ kelen ye dɔ b'a den lamɔ ni seli kanu ye n'a taara yɔrɔ yɔrɔ a bɛ wuli ka seli a yɛrɛ hali ni mɔgɔ ma fɔ a ye k'a ka seli nka dɔ yɛrɛ fana ni bɛ yen ale ta den bɛ lamɔ ni selibaliya ye ale yɛrɛ tɛna kɛ kuma tɛ k'ale b'a fɔ a den ma k'a ka wuli ka kɛ donc n'a b'o yɔrɔ la o ko bɛ filɛ ji ɲɛma jɔlen de la donc ile e min ye numɔgɔcɛ ye walama burancɛ ye e de bɛ kuma i badenmaw fɛ a y'i ma diyagoya ye k'i da don a kuma na sabu i ka sokɔnɔ ko de don i kunkan ko de don donc i kan ka kuma a la n'i ma kuma a la donc i ye i ka jɔyɔrɔ ya famille la i y'o place i y'o fiɲɛya walama i kun cɛ o kɔrɔ donc a ye to i ta la walama a kana to i ta la e kan ka kuma a la donc e b'u cɛw wele ka f'u cɛw ɲɛna seli ka gbɛlɛn aw musow ma a b'a jija an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a ko kan ka tɛmɛ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o cogo la mɔgɔ kelen ko tɛ mɔgɔ kelen kunkan ko tɛ bɛɛ lajɛlen kunkan ko le don madama ni ninnu le kɛla anw musow ye anw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ninnu jogo don sabu mɔgɔw lamɔyɔrɔ tɛ kelen ye donc tuma dɔ la o bɛ kɛ ni kodɔn ye o bɛ kɛ ni hakilisigi ye o bɛ kɛ ni sabari ye o bɛ kɛ ni dususuma ye o bɛ kɛ ni muɲu ye wa o yɛrɛ fana nin bɛ kɛ ni e yɛrɛ fana nin ta seli yɛrɛ lajimiyali ye so kɔnɔ a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma o tuma jumalon na yala nafila bɛ yen juma ɲɛ ani juma kɔ an bɛ min fɔ o question jaabi la jumalon na ni sela misiri kɔnɔ ka ban sahabaw ka tagabolo tun ye min ye o le n'u donna misiri kɔnɔ o bɛ misiri fo o kɔfɛ ayiwa o bɛ nafila dɔw seri mais da tun tɛ nafila in na dɔw tun bɛ jɔ 10 kɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ jɔ 2 kɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ jɔ 4 kɛ dɔw tun bɛ jɔ 6 kɛ dɔw tun bɛ jɔ 10 kɔ kɛ data la min bɛ seri ka kɔn juma ɲɛ nka ni juma seri balen kɔfɛ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam juma seri kɔfɛ a tun bɛ nafila dɔw kɛ a tun bɛ lɔ 2 kɛ juma seri kɔfɛ lɔ 4 kɛ juma seri kɔfɛ o le sahalen don donc ni bana juma seri la i kan ka jɔ 4 kɛ o tuma juma seri kɔfɛ o ye suna ye min kolo gbɛlɛyalen don alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam anw fana bɛ o sira de kan i bɛ jɔ 4 kɛ i bɛ lɔ 2 kɛ ka salamu bila ka lɔ 2 kɛ ka salamu bila naam o ye suna de ye a faamuya ko ɲuman ala m'o dila ne ni ile ma
wa shukran. Fatiha o ye seli la wajibi de ye. Fatiha fɔ ko ɲuman o ye bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye i ka fɔ. N'i ma fɔ seli la i ka seli bɛ tiɲɛ. O tuma silamɛw k'i ka question jaabi yala ni mɔgɔ min ye Fatiha harafu dɔ yɛlɛma a yɛrɛ nana lɔn ko a ye harafu yɛlɛma a b'a ma diyagoya a ka segin kɔ harafu kan a ye min tiɲɛ a k'o ladinɛ ka sɔrɔ ka a ka Fatiha dafa o y'a ma diyagoya ye. Nka silamɛya bɛ sɔnɔgɔli kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min n'ale nɛn tɛ se ka harafu dɔw diferansi ka bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ tɔ ani ta mɔgɔ dɔw bɛ yen si ta kɔrɔya kosɔn si ta ɲɛtaga kosɔn u tɛ se ka harafu fila ni diferansi ka bɔ ɲɔgɔn na fɔcogo la i n'a fɔ wɔ ani za mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fila tɛ se k'olu bɔ ɲɔgɔn na sabu u bɔyɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na olu bɔyɔrɔ ka surun harafu bɔyɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na donc sariya bɛ sɔnɔgɔli kɛ o yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ i dɛsɛlen don i tɛ se nka n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se n'i ye ta kɛ tɔ ye i bɛ seri kɔ walama n'i ye tɔ kɛ ta ye i bɛ seri kɔ ka ladinɛ i b'a dɔn cogo min na a faamuya ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ni ile ye nka i tɛ seri kɔ Fatiha bɛɛ lajɛlen kan i ye defo kɛ yɔrɔ min na dɛ i b'o yɔrɔ le ladinɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma. Sariya la muso tɛ daga ye fo condition dama-damani ka dafa la a bɛ fɔ muso ma waati jumɛn ko kɛrɛmasina muso de bɛ nin ye fo condition dama-damani ka dafa la condition fɔlɔ o de ye kotigi ka sɔrɔ furu la bi mana den fa o ka sɔrɔ furu la cɛ ta fan fɛ ani muso ta fan fɛ den fa k'a fɔ ko n jɛnna ka n den d'i ma cɛ fa k'a fɔ ko n jɛnna k'i denmuso minɛ o ye charti dɔ ye charti min an man tɛ ka charti min ko négliger an ka furuw kɔnɔ a filanan o ye furu nafolo ka danbɔ i y'a faamuya n bɛna nin le kɛ a y'a furu nafolo ye nin le ye an ka furu nafolo ye nin le ye o ka bɔ a sabanan o tuma seereya ka sɔrɔ furu la donc ni o condition ninnu dafala furu la o tuma dɔ la ijabo kabulu bɛ na o kɔfɛ muso k'a fɔ ko n bɛ cɛ fɛ cɛ yɛrɛ fana k'a fɔ ko n bɛ muso fɛ e ka faamuya mais tuma dɔ la malikiya bɛ sɔnɔgɔli kɛ o la tuma dɔ la ko ni denmuso ni sunguruden don an bɛ se ka diyagoya k'a di mɔgɔ ma furu la sabu ale ye denmisɛn ye a tɛ a ka hɛrɛ ni a ka fɛngɛ différence lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o ye denmuso ye min ma de ka furu kɛ fɔlɔ ka faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma o tuma k'i ka question jaabi cɛ min ani muso bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka den kelen kɛ den fila kɛ den saba kɛ mais denmuso ya mɔgɔw k'u ta di cɛ ma sariya la a tɛ daga cɛ nin ye k'a ye taa muso ni a y'a fɔ a ye taa fɛɛrɛ bɛrɛ tigɛ fo a bɛ den nin furu diyagoya la a tɛ daga ye hali n'a y'a sɔrɔ o kɔnɔ ɲa tan b'u cɛ min bɛ muso daga ye o le ye den ka mɔgɔw k'a fɔ ko an y'an denmuso d'i ma sabu kuranna aya nasi le nan'o la kuranna aya b'a f'u ɲɛna fankihuhunna bi idni ahlihinna k'a ye musow furu ka don n'u ye bona k'u k'aw musow ye o ya parents ka diɲɛ kɔfɛ o ya parents olu ka diɲɛ kɔfɛ o kɔfɛ o kɔrɔ ye di a fa ni a ba ka diɲɛ kɔfɛ walama a fa ka diɲɛ kɔfɛ donc k'o f'u ɲɛna donc furu an kan ka filɛ diɲɛma lɔ na o le kosɔn denmusow kan k'i hakili sigi k'i hakili ma lɔ e yɛrɛ lanu a la n ka parents tɛna se ka n di mɔgɔ min ma kana fɔ k'i bɛ défi lancer n'i ka parents ye madama ni sariya ni ye silamaden ye e ni min jɛla ɲɔgɔn ye n'i ya parents ko k'u ta d'i ma c'est que u ye fɛn dɔ le ye o tigi ka ko la e tɛ min dɔn o tuma a ɲini ninnu i fɛ e bɛ cɛ gbɛrɛ ɲini i bɛna dɔ gbɛrɛ sɔrɔ min ka di ye ka tɛmɛ dɔn in kan a tɛ komi n'i ma furu ni ma ya ɲɛnɛmaya bɛɛ bɛ don bɔgɔ la il faut essayer d'oublier ce monsieur et i furu cɛ gbɛrɛ ma n'ala sɔnna a faamuya ko ɲuman ala ka d'a ma
ka seri alimami kɔfɛ alimami min ka fatiya man ɲi o kɔrɔ ye di min tɛ se fatiya yɛrɛ fɔcogo la sariya la o ye ko y'an kan ka min filɛ ji ɲɛma lɔnni na n'a y'a sɔrɔ alimami bɛ foti kɛla kuranna la foti min n'a bɛ jouer kuranna yɛrɛ kɔrɔ kan laɲini min bɛ kuranna la a bɛ foti kɛla a bɛ jouer kɔrɔ kan sariya la o tuma an man tɛ kalan seri o alimami kɔ a bɛ harafu yɛlɛma pewu tuma dɔ la iyaka ale b'a fɔ iyaka na'budu a b'a fɔ iyaka ta'budu o n'a ɲɔgɔnnaw olu ye foti mun n'olu bɛ harafu kɔrɔ yɛlɛma n'olu bɛ fɛn kɔrɔ yɛlɛma donc sariya la a bɛnlen don i ka misiri ɲini o kin kɔnɔ o quartier kɔnɔ min alimami bɛ harafu fɔ ka ɲa i bɛ taa siri o kɔ mais n'a y'a sɔrɔ k'ale kelen de bɛ yen a bɛ ɲini fɛ i bɛ siri i ka so kɔnɔ o de cɛ ka ɲi k'a sɔrɔ k'i bɛ taa siri mɔgɔ kɔfɛ min bɛ kuranna tiɲɛ nin tiɲɛ cogo la fo a bɛ taa jouer a kɔrɔ yɛlɛma kan a faamuya ko ɲuman la k'a d'a ma k'i wolobaga dari pour que i bɛ wolobaga diɲɛ sɔrɔ o ye bɛɛ lajɛlen ma diyagoya de ye donc mɔgɔ si man tɛ k'a to i wolobaga bɛ dimi kɔrɔ fo ka taa se i ka saya ma n'o kɛla i ka kunnagoya bɛ sɔrɔ a nɔfɛ sabu alakira ko ala ka diɲɛ anw silamɛdenw ma o bɛ la bangebagaw ka diɲɛ de kan ala yɛrɛ fana ni ka dimi bɛ sɔrɔ bangebagaw yɛrɛ fana ni ka dimi kɔnɔna na donc k'i bangebaga dari sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na i ye ko k'a la ko min n'a ma diya ye k'a dari o la pour que a ye diɲɛ ye o y'i ma diyagoya ye a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma i bɛ fɛ k'o yɔrɔ faamu cogo di sariya la seri bɛ kɔrɔta farida le la seri tɛ kɔrɔta nafila la donc i bɛ fɛ ka min faamu o la i b'o le fɔ o kɔfɛ n bɛ tila k'i ɲininka ne yɛrɛ bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ faamu fana mun de kɔsɔn i bɛ fitiri kɛ lɔ 3 i bɛ lansara kɛ lɔ 4 i bɛ fajari kɛ lɔ 2 mun de kɔsɔn i le b'o kɛ mun de kɔsɔn o fana nin bɛ kɛ la ne fana nin bɛ fɛ k'o faamu i le fɛ o kɔfɛ n bɛ tila k'i ɲininka ne yɛrɛ bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ faamu fana mun de kɔsɔn i bɛ fitiri kɛ lɔ 3 i bɛ lansara kɛ lɔ 4 i bɛ fajari kɛ lɔ 2 mun de kɔsɔn i le b'o kɛ mun de kɔsɔn o fana nin bɛ kɛ la ne fana nin bɛ fɛ k'o faamu i le fɛ ka seriji ta sharti tɛ k'a fɔ ko fo dirike k'i kana walama i lankolon kɛ nka n'i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ se k'i seriji ta k'a sɔrɔ fani t'i la foyi t'i la nka seriji tatɔla i bɛ jija i bolo kana se i bani kɔfɛ seriji ta la i bɛ jija i bolo kana se i lebu ma sinon n'i bolo sera i lebu ma o bɛ kɛ sababu ye k'i ka seriji tiɲɛ a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma sinon i kanangolon bɛ se ka seriji ta kɔfɛ ka taa dirike du kana sariya la baasi t'o la kiti t'o la kiti min b'o la o le i b'i jija ka o kɔrɔ ɲɛɲini k'o dɔn o le y'o kiti ye sinon sariya la force tɛ k'a fɔ ko f'i bɛ kuranna aya min karanna ko f'i y'o kɔrɔ lɔn de sariya la o tɛ baasi ye mais ni le ko sa ko f'i y'a kɔrɔ lɔ kiti min b'o la o le i le k'i jija k'o kɔrɔ ɲɛɲini k'o dɔn o fana ni o le ka kan i kan k'a kɔrɔ ɲɛɲini k'o dɔn mun kosɔn i ka diinɛ kan de don i kan k'a ɲɛɲini ka lɔn a bɛ min fɔ la kiti t'o la kiti min b'o la o le i b'i jija ka o kɔrɔ ɲɛɲini k'o dɔn o le y'o kiti ye sinon sariya la force tɛ k'a fɔ ko f'i bɛ kuranna aya min karanna ko f'i y'o kɔrɔ lɔn de sariya la o tɛ baasi ye mais ni le ko sa ko f'i y'a kɔrɔ lɔ kiti min b'o la o le i le k'i jija k'o kɔrɔ ɲɛɲini k'o dɔn o fana ni o le ka kan i kan k'a kɔrɔ ɲɛɲini k'o dɔn mun kosɔn i ka diinɛ kan de don
e kan ka ɲaɲini ka lɔn a bɛ min fɔ la. Nafila min bɛ kɛ lansara ɲɛ o ye musahabu ye, o kanulen don. Nafila jɔ 4 ni donna misiri la i bɛ lɔ 4 kɛ, i bɛ lɔ 2 kɛ ka salamu bila, ka lɔ 2 kɛ ka salamu bila. I y'a faamuya? O ye nafila lɔ 4 de ye. Anga ni donna misiri la fɔlɔ min ɲini no i fɛ i bɛ misiri fo, o ye lɔ 2. O kɔfɛ sisan i bɛ nafila lɔ 4 kɛ, i bɛ lɔ 2 kɛ ka salamu bila, ka lɔ 2 kɛ sisan ka salamu bila. A faamuya ko ɲuman Ala k'a d'a ma. Nafila min bɛ kɛ lansara ɲɛ o ye musahabu ye, o kanulen don. Nafila jɔ 4 ni donna misiri la i bɛ lɔ 4 kɛ, i bɛ lɔ 2 kɛ ka salamu bila, ka lɔ 2 kɛ ka salamu bila. I y'a faamuya? O ye nafila lɔ 4 de ye. Anga ni donna misiri la fɔlɔ min ɲini no i fɛ i bɛ misiri fo, o ye lɔ 2. O kɔfɛ sisan i bɛ nafila lɔ 4 kɛ, i bɛ lɔ 2 kɛ ka salamu bila, ka lɔ 2 kɛ sisan ka salamu bila. A faamuya ko ɲuman Ala k'a d'a ma. Jamila, nafila tɛ yen lansara kɔfɛ, nafila tɛ yen lansara kɔfɛ fo ka taa tile bin, nafila tɛ yen. A faamuya ko ɲuman Ala k'o d'a ma. Sariya la mɔgɔ man tɛ ka den forcer ka don furu la, o le ye lasili ye. Sariya la mɔgɔ man tɛ ka den forcer ka don furu la fo furu ka diya a ye. Sabu a bɛlen don an ka denw ka choix bonya. Sariya yɛrɛ fana ni y'o le fɔ. Sariya mana kana kow jagoya, kana adamadenw jagoya ko ne le fa ye, ko ne ka min décider ko fo o lo. Sariya mana o fɔ. Sariya ko i b'i den ka volonté bonya, i b'i den ka volonté respecter. A ye fɛn min kanu i bɛ jija i bɛ o d'a ma. Donc surtout min ye cɛnimusoya ta fan ye, furu ye. Nga b'a kan o kɔrɔ ye jumɛn ye? Sisan denmusow, sisan denmisɛnw, sisan musomisɛnninw, sisan cɛmisɛnninw, fɛn dɔ ka d'olu ye mais cani yɛrɛ la ni hakili ma sigila ka filɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ta hɛrɛ tɛ nin na nin kɔ. Donc malikiya b'a f'u ɲɛna o la. Donc ko ka muso jagoya denmuso min ni ale ma cɛ ko kɛ fɔlɔ, min ye denmisɛn ye bogotigi, ale bɛ jagoya k'ale ladon furu la. Sabu ale tɛ finman ni gbɛma, ale t'o lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cɛnimusoya ta côté la. Donc ale kan ka jagoya ka don da fɛ, da min n'a bangebaaw b'a yira k'a fɔ k'a ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la. Nka min ye lasili ye o le ye k'a fɔ ko muso a tɛ jagoya ka don furu la, fo muso a ka diya ye k'a fɔ ko n bɛ taa furu min na k'o le bɛ ɲɛ. Hakɛto b'o la, sɔli ala rasɔli. Jamila, i tɛ to sa. Ni mɔgɔ min magala a lawura la k'a to seliji la, o tuma a kɛla cɛ ye walama a kɛla muso ye, a ka seliji bɛ tiɲɛ. Nka sarati min b'o la o ye i ye maga i lawura la k'a sɔrɔ fɛn tɛ i lawura ni i bolo cɛ. Misaliya bolo ma, i bolo simple ta ka maga i lawura la, i bolo simple ka ta ten ka maga i lawura la, o bɛ seliji tiɲɛ. Nka i k'a fɔ cogo min na ka bɔ k'o yɔrɔ bɛna seliji ta la i b'i yɛrɛ jɔsi la, o tuma serviette ta ka maga i lawura la, sariya la o tɛ seliji tiɲɛ, baasi foyi t'o la. Sabu fɛn bɛ i bolo ni i lawura cɛ min ye serviette ye. A faamuya ko ɲuman Ala k'a d'a ma. An fɛ banki mun b'an bolo yan olu tɛ bankiw ye minnu bɛ banki la baara la sariya taabolo ma. Kumalasurunya bolo ma, n'i ye juru ta olu fɛ, n'i ye $1,000,000 juru ta olu b'a fɔ k'i y'a sara $1,000,000 waa mugan walama $1,000,000 waa 40. Donc sariya dun ko k'o le ye riba ye, o le ye riba ye. Donc a bɛnnen don
ni ye miliyɔn kelen juru ta mɔgɔ fɛ i b'a sara tigi ye miliyɔn kelen. Donc banque mun bɛ riba labaara sariya ko k'an kana baara kɛ n'olu ye. O kɔrɔ ye di an kana juru ta u fɛ. O kɔrɔ ye di n'u ye dɔ fara an ka wari ka banque la a wari nin an b'a ta ka kɛ ka silamɛya nafa cogoya wɛrɛ la mɛ a t'an fara an ka wari kan. A faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma. Sariya la min ye lasili ye ni silamɛɲɔgɔn y'i fo i b'i silamɛɲɔgɔn ka salamu jaabi o y'i ma diyagoya ye. Ni silamɛɲɔgɔn y'i fo ma salamu aleykum a y'i ma diyagoya ye i b'a fɔ ma wa aleykum salam. A b'o cogo la fana ni kafiri ye i ye k'a fɔ i ma ko salamu aleykum e fana ni b'a fɔ ma ko wa aleykum salam dɔn la fanba bɛɛ lajɛlen tagala min kan ko i ma diyagoya ye. O ye sindi min kan a nana kuranna aya kɔnɔ fa iza huyitum bi tahiyyatin fahyu bi ahsaniha aw rudduha ko ni aw fola ni folikan na ko ye folikan jaabi kan ɲuman na walama a ye folikan jaabi. Dɔn la u ye min sɔrɔ ni hadisa kɔnɔ ni kuranna kɔnɔ ni kuranna aya in na o b'a yirila k'a fɔ ko ni folila kɛla silamɛ ye walama folila kɛla kafiri n'a kɔni k'i ma ko assalamu aleykum wa rahmatullah e fana b'a jaabi wa aleykum salam wa rahmatullah ka o jaabi o y'i ma diyagoya ye. O tuma faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma. I ka question filanan n'ala sɔnna minnu jaabi sisan. Bon ni ka question filanan in faamu o kɔrɔ ye i jɔlen bɛ yɔrɔ min na yala ni ɲɛgɛnɛ kɛ o yɔrɔ la ni ka tila k'i seji ta o yɔrɔ kelen na yala o bɛ daga wa walama o tɛ daga k'i to ɲɛgɛn kɔnɔ. N'a y'a sɔrɔ i lɔn bɛ yɔrɔ min na ɲɛgɛnɛ n'i ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɛ kolongolo ka tagale a tɛ sigi i lɔn tɛ kɛ ɲɛgɛnɛ cɛ ma nka ɲɛgɛnɛ bɛ bouger ka taga. N'a y'a sɔrɔ ɲɛgɛnɛ bɛ kolongolo ka taga sariya la baasi t'a la k'i ka seliji ta o yɔrɔ la walama i ka jɛnɛba ko o yɔrɔ la. Nka n'a y'a sɔrɔ ɲɛgɛnɛ a sigilen don i y'a faamuya ɲɛgɛnɛ sigilen don e bɛ ma ka ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ min na ɲɛgɛnɛ tɛ bouger la e fana lɔnnen don o yɔrɔ la n'i ye ji kɛ ji bɛ seri ɲɛgɛnɛ ji nin bɛ seri ka na i kan donc a tɛ daga i ye k'i ka ɲɛgɛnɛ seliji ta o tuma o ɲɛgɛn sugu kɔnɔ. A faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma. Donc a bɛ jija a y'i ma wajibi ye i ye bouger ka na ɲɛgɛn fan na ɲɛgɛnɛ tɛ sigi yɔrɔ min na o tuma i b'i seliji ta yen walama i b'i ka jɛnɛba ko o yɔrɔ la. Ne y'a sɔrɔ ni ka question faamu. Nka o tɛmɛnen kɔfɛ ele lɔnni bɛ se ka kɛ robinet kɔrɔ i lɔnni bɛ se ka to ka ɲɛgɛnɛ kɛ nka ji nin a bɛ jigin ma tɛ jigin yɔrɔnin kelen a bɛ jigin dɔɔnin. O tuma a y'i ma diyagoya i ye jɔ fɔlɔ ji nin ka jigin o kɔfɛ sisan i bɛ pɔnpe dayɛlɛ robinet dayɛlɛ k'i lɔnni to o yɔrɔ la o tuma k'i ko walama k'i seliji ta walama k'i ka jɛnɛba ko. A faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma. Wa aleykum salam a bɛ hakɛ to ne yɛrɛ tun nana joona bi ka tɛmɛ donc an ka seli ka fɔ san nana an fɛ an ka seli ka fɔ donc ne bɔra seli yɔrɔ la dɔrɔn nana la donc il est 2h22 chez nous n wulitɔ kula de bɛ nin ye n nana vocaliw lamɛn donc a ye ma diyagoya ye n ka vocal ninnu jaabi parce que n lala joona n bɛ kuma n kan jigin kuma na parce que n ka denbaya gasi kosɔn o kana wuli sunɔgɔ la a bɛ hakɛ to muso min voyage la hiji la k'a sɔrɔ a cɛ ma jɛn fo a kɔ nana kɛ ale yɛrɛ ma problème ye an bɛna min fɔ an balakaw ye o y'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ye fɛn de ye cɛ bɛ nɛgɛ de cɛ ye nɛgɛ fɛn de ye e man tɛ ka baara de fɛ kɛ ni cɛ ye
ni bras de fer kɛ ni cɛ ye hali ni jo b'i fɛ i bɛ jo can heji a wajibalen don adamaden ma tuma na n'a se k'i ye tuma na ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔla heji ma jagoya ma wajibiya ni a bɛ fɔ ma ala tarahi a labilalen don a tɛ komi n'i ye wari sɔrɔ dɔrɔn ko i ka taa kɛ n'i ma kɛ k'i bɛ don jahanama kɔnɔ la donc silamɛya bɛ se ka furancɛ t'u bolo hali ni wari b'i kun nka i bɛ ko dɔw bila en place d'abord ka sɔrɔ ka taa heji kɛ o dɔw ye jumɛn ye heji ta wari b'i le bolo nka makɛyɔrɔ bɛrɛbɛrɛ t'e la sariya b'a ɲini fɛ fɔlɔ i b'i ka makɛyɔrɔ sɔrɔ sani ka taa heji la heji ta wari b'e bolo ɲɛnɛmaya asasiyatu a bɛ fɔ ma ko les nécessités de la vie olu conditions ma réuni ile la ka ɲa sariya b'a fɔ ɲɛna i k'o condition réuni ka sɔrɔ ka taa heji la o tuma heji taga i bɛ taa ala ka jɛn de ɲini i bɛ taa ala le bato o tuma i cɛ b'i bolo yan i cɛ fana ni ka cɛ kumakan labato o fana ni ala jɛn sɔrɔ de ye i y'a faamuya o ye ala ka jɛn sɔrɔ ye a jɛkuyalen don i kan i b'i cɛ i bɛ se ka jɛn ɲini i bɛ se ka cɛ nɛgɛnɛgɛ ka di ni fɛn bɛɛ ye n'a y'a sɔrɔ ko musow b'a dɔn i b'i cɛ i b'a nɛgɛnɛgɛ ka se ka jɛn ɲini pour que sira d'i ma i bɛ taa heji la voilà donc n'i ko k'i bɛ taa ɲinɛ n'a banna i bɛ san wɛrɛ kɔnɔ i b'a dal toujours n'a banna i bɛ san wɛrɛ kɔnɔ n'a danna toujours i bɛ mais n'i yɛrɛ nana yɛlɛ sa mɔgɔ min don heji le man d'a ye a bɛ heji kɔnna a bɛ heji kɔn heji man d'a ye donc sariya b'a f'i ɲɛna sa e bɛ se ka taa heji la n'a ma kɛ n'ale ka jɛn ye voilà dɔn la fanbaw t'a la min ka o le b'o ye nka yanni a ka se o ma ni ka ye cɛ dɔw bɛ ban u muso kana taa heji la o bɛ taa bɔ muso yɛrɛ ka comportement ni muso yɛrɛ kɛcogo de la ni cɛ ye kuma dɔ i y'a faamuya wari bɛ e bolo e bɛ juguya modèle dɔ ta la k'o ɲɛsin cɛ ma wari b'i bolo e bolo labilalen tɛ dépense bɛɛ lajɛlen basé n'o cɛ kan ala do ka wari d'i ma donc ala ka wari di muso ma muso kan k'i lɔ cɛ le kan k'i lɔ sokɔnɔ dépense ni bɔnsiraw ni kunnasiraw ni jisiraw la mais muso kan k'a ye vraiment ne ni n cɛ bɛ yɔrɔ min na bi bon ne bɛ yɔrɔ min na n bɛ se ka n ka hakɛ dɔw labɛn pour que n bɛ hinɛ n cɛ la n'o ye malobɔrɔtaw ye tuma dɔ n'o ye kuransiraw ye tuma dɔ n'o ye jisiraw ye tuma dɔ cɛ ka hakɛ lo cɛ y'a kɛ mais muso bɛ se ka hakɛ dɔ labɛn tuma dɔ k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ hinɛ dɔ la pour que sigi ka ja i y'a faamuya mais cɛ lɔnni n'o bɛɛ lajɛlen na e nana wariba sɔrɔ e b'a fɔ k'i bɛ taa heji la o cogo la donc a bɛ cɛ dɔw frustrer donc ka faamuya ko ɲuman ala ka d'a ma donc a ɲini n'o i fɛ i bɛ jija i bɛ taa heji la k'a sɔrɔ i cɛ jɛn n'o i ma kosɛbɛ o le ka fisa min ye furu ta sakun ye sa est ce que o bɛ furu sakun bɔ walima o tɛ furu sakun bɔ o y'a dama masala ye i y'a faamuya o y'a dama masala ye muso bɛ se ka ko dɔ kɛ cɛ la cɛ dɔ b'a mara o kan mais a bɛ ko dɔ kɛ cɛ gbɛrɛ la o cɛ t'a mara o kan mais sariya fana tɛna fɔ ko force ko fɔ y'a mara o kan parce que o ye sentiment ta ko le ye o ye mɔgɔ bɛɛ n'a ko mina cogo i y'a faamuya donc muso bɛ ko dɔ kɛ ale yɛrɛ fɛ a bɛ silamɛya ko bɛrɛbɛrɛ de ma ka k'o ye i y'a faamuya mais o bɛ kɛ sababu ye a kanu bɛ bɔ cɛ dusu la cɛ b'a furu sa o yɔrɔnin bɛɛ la ne ka muso nin ale cɛ bɛ fɛ a ye gbɛrɛ ale la ni su kola dɔrɔn a bɛ gbɛrɛ ale la o bɛ kɛ baro kɛ ye o bɛ kɛ cause a bɛ te wuli ka d'a ma mais muso ni ale ta diinɛ faamuya cogo ne yɛrɛ ma se k'a faamu ale nana kɛ ni ale bɔra feerekɛyɔrɔ a bɛ feere kɛ magasin b'a bolo n'a bɔra yen a bɛ n'i sigi kuranna kunna ka kɛ kuranna kalan ye ka kɛ kuranna kalan ye ka kɛ kuranna kalan ye bon fo a nana kɛ sababu ye a nana goya cɛ ye kamasɔrɔ o fɛ est ce que kuranna kalan ye kojugu ye wa
a kalan wagati yani a kalan cogo o le kɛla problème ye muso ma est-ce que bɛ kuma faamuya donc a kan ka kow bila a place la a kan ka kow bɔ a sira fɛ kana fɔ ala le ko ten dɔrɔn ne b'a kɛ tan dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ baraden fɛ kɛ ni cɛ ye n'o kɛla dɔrɔn ni cɛ y'i furu sa a bɛ k'i le de la koyi a bɛ k'i de la a faamuya ko ɲuman ala k'a dama hali bi an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala ka ji kɛ cɛ dusu la cɛ bɛ muso lasiri ko cogo min na donc k'a fɔ u ɲɛna min ye a lase nin bɛɛ lajɛlen ma tuma dɔ la défaut bɛ sɔrɔ muso de la défaut bɛ sɔrɔ muso de la sinon ni muso kɔni b'i bonya a jɔlen don a lɔyɔrɔ la a ko k'a bɛ taa heji la n tamiri kɔni na ni mɔgɔ kɔni ye silamɛ ye i tɛ sɔn k'a fɔ ko muso tɛ taa heji la nin cogo la mais n'i y'a ye a sera nin yɔrɔ la c'est que problème dɔ bɛ sɔrɔ muso la a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma kɛrɛkɛte ye fɛn ye fɛn min o tuma n'i ma ɲin'a la ni ka domu baasi foyi t'a la sariya la sabu dalu tɛ yen min b'a fɔ ko haramu don o dalu tɛ yen an bolo o tuma a bɛ ladon fɛn kɔnɔ fɛn min n'a dagalen don o tuma mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ɲin'a la mais mɔgɔw minnu bɛ ɲin'a la an tɛ se ka dalu minɛ olu ta kan k'a fɔ ko an b'a haramuya o kosɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ ɲin'a la a ka di olu da donc k'a fɔ u yɛrɛ kɛrɛkɛte dumuni sariya la baasi foyi t'a la sabu dalu tɛ yen min b'a haramuya alhamdulillah an b'a la tanu k'ala barikada k'ala ko ɲuman dɔn n balimamuso ya question nin c'est très importante mun ye filankafoya ye wallahi ya question nin a nafa ka bon kojugu parce que ala yɛrɛ ko k'ale bɛ fɛn bɛɛ jurumu yafa fo filankafoya jurumu donc kuma lasurunya buru ma ka filankafoya f'u ɲɛna n'a ma kɛ ni sirajanbɔ ye ka di ma o le ye fila fara ala kan bato la ye fila fara ala kan duwawu la wa ye fila fara ala kan jateya la o kuma kɔrɔ ye de ele bɛ ala bato maintenant i ta fɛn wɛrɛ lɛsɛ k'o bato tuguni k'o fana ni bato ka kan i n'a fɔ i bɛ ala bato cogo min donc i ka filankafoya kɛ a filanan ye fɛn dɔ ka dɛmɛ ɲini a fɛ i n'a fɔ i bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ cogo min na ala le bɛ hɛrɛ lase mɔgɔ ma ala le bɛ kojugu ɲɔni ka bɔ mɔgɔ kan ala le bɛ harijɛgɛ di mɔgɔ ma ala le bɛ fantanya lase mɔgɔ ma o tɛ donc i bɛ ala dari ala ye wari di ma i bɛ ala dari ala ye tɔɔrɔya sama ka bɔ i kan maintenant i ta fɛn wɛrɛ dari k'i jigi k'o ye i bɛ se ka mɔgɔ dari karimasina nin diya mais e yɛrɛ laniba la i bɛ service le rendila fɛ mais k'a lɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka hɛrɛ lase ile ma min tɛ ala ye ye fila fara ala kan i ka faamu maintenant ka jigiya i miiriya la k'a fɔ ko ala est-ce que ala bɛ se ka dan kelen pe ma wa dɛ ala tɛ se ka dan kelen ma donc fɛn wɛrɛ masa wɛrɛ bɛ yen min fana ni min a pouvoir bɛ i n'a fɔ ala k'o jigi i kunkolo la ye ten dɔrɔn o fana ni filankafoya ye donc ninnu de ye filankafoya kumabaw ye i y'a faamu ka dɔ fara ala kan a ka masaya la ka se di fɛn wɛrɛ ma ala y'a se ɲɔgɔn di danfɛn dɔ ma min tɛ ala yɛrɛ ye i y'a faamu donc o kɔfɛ sisan ka dɛmɛ ɲini fɛn dɔ fɛ ka tɔɔrɔya jigi fɛn dɔ la walama ka tɔɔrɔya fɛn dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ o bɛ tɔɔrɔya ɲɔni ka bɔ i la min tɛ ala ye o le filankafoya ye a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma donc hali bi n'i ma se k'a faamu i b'a fɔ n bɛ walawalali k'a la hali bi n tamiri la o tuma ka den sɔrɔ o ye muso ka hakɛ le ye furu kɔnɔ o ye cɛ ka hakɛ le ye furu kɔnɔ cɛ man tɛ k'a fɔ ko muso kana kɔnɔ ta tugun walama muso man tɛ k'a fɔ tugun o tuma ko cɛ kana kɔnɔ burɛla ale la tugun sariya la o ye fɛn ye sariya ma sɔn min ma nka cɛ ni muso o bɛ se k'u ka den sɔrɔ ka organiser
o tuma ka a programme y'a faamuya ni muso ye den dɔ sɔrɔ ɲinɛ fo den ka fa sin na den ka kolo gbɛlɛya den ka bonya ka ɲa ka fa sin na ka kolo gbɛlɛya ka ɲa o wagati o furancɛ bɛ taa bɛn san 1 kalo 5 walama kalo 4 ma parce que kuranɛ b'a fɔ ɲɛna wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ka damina muso ka kɔnɔta ma fo kana sigi muso jigi den dabɔ si ma k'o kan ka bɛn kalo 30 ma kalo 30 n'i ye kɔnɔmaya waati bɔ kalo 30 la o ye 9 ye n'i ye 9 bɔ o tuma 30 la a tɔ bɛ to 21 o tuma 21 ni sisan o komi den yɛrɛ kan ka min kɛ o tuma sani a ka a dɔgɔnin ka sɔrɔ kɔnɔbara ka la o le ye kalo 21 ye kalo 21 ni n'i y'o lajɛ o bɛ san 1 ani ntamiri la san 1 ani jori 12 kalo san 1 o ye kalo 12 donc ni ka 12 bɔ o tuma 21 na ntamiri la a tɔ bɛ to jori a tɔ bɛ to dame e yɛrɛ b'o dɔ sa donc a faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma 12 o tɛ 17 14 15 16 17 19 21 donc a bɛ kɛ san 1 kalo 9 ne ma fili san 1 kalo 9 ne ma fili quoi ne ma fili donc san 1 kalo 9 ni tuma dɔ la sariya b'o le ɲini fɛ a ka den lamɔ o kɔnɔ ka sin di den ma ka ɲa pour que den ka se ka kolo gbɛlɛya o kɔnɔna na o kɔfɛ sisan donc a b'a fɔ cɛ ni muso a b'a bɛn donc an bɛ furancɛ min don denw ni ɲɔgɔn cɛ o le ye san 1 ni kalo 9 ye parce que fo den ka sin min ka ɲa sariya la baasi t'o la nka k'a fɔ ko an bɛ furancɛ le don denw ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ min n'o bɛ taa kɛ san 3 san 4 san 5 mun kosɔn wagati ka gɛlɛn n'an ka kɔnɔ ta san an bɛna se ka éduquer cogo di an bɛna se k'an jɔ école la cogo di o ye ŋaniya le ye a ye ŋaniya jugu min ta k'o ɲɛsin Ala subahanahu wa taala ma Ala subahanahu wa taala ko nahnu narzuqukum wa iyyahum ale de bɛ aw harijɛgɛ ani a bɛ den mun wolola a b'olu harijɛgɛ a bɛ kuranna aya gbɛrɛ la ale de bɛ den ninnu harijɛgɛ ani alu yɛrɛ min ka den wolo ale de bɛ aw harijɛgɛ la a faamuya ko ɲuman Ala k'o di ne ni ile ma donc en grosso modo k'a fɔ ɲɛna cɛ y'a fɔ ko muso man tɛ ka kɔnɔ ta ko fo n'ale sago sera sariya la o tɛ ko ye ko min kan ka kɛ muso yɛrɛ fana ni man tɛ ka fila ta k'i ba kɔnɔ ta ko ma ko parce que k'ale bɛ yɔrɔ min na nin ye ale den sariya la ale man tɛ ka kɔnɔ ta tugun o ye ko ye ko min ye haramu ye donc en un mot sariya bɛ a ladaga muso ye tuma jumɛn k'a kana kɔnɔ ta o ye wagati ye wagati min n'a yɛrɛ lanɔ la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw de y'a fɔ a ye ko n'a ye kɔnɔ ta k'a bɛ tɔɔrɔya lase a ma walama a ye césarienne de kɛ ale bɛ a kɔnɔ ta bɛɛ ye césarienne ye donc dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ a ɲɛna a kan ka furancɛ baw don denw ni ɲɔgɔn cɛ sinon n'a ye denw tugu ɲɔgɔn na a don bɛ kɛla césarienne ye a bɛna kɛ sababu ye ka tɔɔrɔya lase muso yɛrɛ ma a ka ɲɛnɛmaya ma donc sariya b'o daga muso ye u ka dɔgɔtɔrɔw ka conseil suivi donc u kan ka dɔgɔtɔrɔw b'a f'u ye u kan ka dan den nombre hakɛya min ma n'a tɛ tɔɔrɔya se muso ma o b'o fɔ fɔ ka bɛn na en tout cas dɔgɔtɔrɔ min ni lanaya mɔgɔw lo n'u lannu a la k'a fɔ ko mɔgɔw lo a t'u tɔɲɔna a t'u janfala u kan k'o dɔgɔtɔrɔ le ɲɛɲini k'o sɛgɛrɛ a faamuya ko ɲuman Ala k'o di ne ni ile ma sariya la datigɛndala i ni mɔgɔ social dɔ donna i cɛ ye ten dɔrɔn walama ɲɔgɔn faamubaliya dɔ donna a cɛ k'i da tigɛ a la ka bɛn o ma sariya la a man tɛ ka tɛmɛ tile 3 kan a bɛ sigi la
ɲɔgɔn faamubaliya donna an ni ɲɔgɔn cɛ sigi la walama a bɛ baarada la ɲɔgɔn faamubaliya donna an ni ɲɔgɔn cɛ baarada la walama o n'a ɲɔgɔnnaw adamadenya tagabolo de ye ɲɔgɔn faamubaliya ye adamadenya tagabolo de ye kɛlɛ ye tuma dɔ la donc ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na sariya la an man tɛ k'a da tigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan ko sabu k'a bilala ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faamubaliya kɔnɔna na o man ɲi nka sariya b'a daga i ye i ye mɔgɔ dɔ i bɛ fɛ k'a ladabuya k'a jogo don i ka kuma kɛ n'a ye n'a m'i kumakan mɛn i ka faamu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi n'i bɛ se ka a tigi bugɔle pour que jugujugu min b'a la i se k'o yɛlɛma k'i b'o kɛ n'i ma se k'o kɛ i bɛ kuma ka conseil d'a ma n'a ma conseil mɛn i b'a nɛni n'a ma nɛniw mɛn i bɛ kuma gɛlɛya n'a ye n'a m'olu mɛn donc fa bɛ qalbi o tuma i b'a tigi ko goya i yɛrɛ i dusukun na o ko goya ɲɔgɔn ye i dusukun na i dun bɛ fɛ a tigi ka yɛlɛma donc k'a tigi ye k'a ye k'a to ye k'i da tigɛ a la tuma dɔ la wagati dɔ kɔnɔ sariya la baasi t'o la mun kosɔn i bɛ fɛ a ye yɛlɛma donc ka se k'i da tigɛ a tigi la a ka juguya nɔfɛ ko la pour que i bɛ fɛ a tigi ye yɛlɛma donc sariya la baasi t'o la nka i ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na le k'i da tigɛ a la o kosɔn sariya ma sɔn o ma i man tɛ ka tɛmɛ tile 3 kan o datigɛ ɲɔgɔn na ok kuma lasurunya bolo ma i cɛ a bɛ comportement dɔ kɛ la lu kɔnɔ min man di ye par exemple comportement juma caman tu sais que c'est un coureur de jupon a bɛ sunkuru tigɛ kɛnɛ ma donc i ka ko bɛɛ kɛ pour que a y'a faamu a ma se k'a faamu tuma dɔ la i bɛ se k'i da tigɛ a la pour que a y'a faamu a y'a lɔn k'a fɔ a bɛ ko min kɛla nin ye i bɛ fɛlɛ a ye yɛlɛma a ye changer donc o ye ko ye muso bɛ se k'o kɛ furuso kɔnɔna na faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma mais n m'a fɔ n y'o k'i baara le dɛ sinon karamɔgɔ cɛ a bɛ mɛn kɛnɛ ma dɛ ni muso bɛ farida la n'a bɛ laada la ou bien n'a bɛ règle la muso bɛ se ka seliji ta baasi t'o la sariya la tuma dɔ la muso ni a cɛ bɛ se ka ban rapport la o fila bɛɛ jɛnɛba nɔgɔ b'u la mais pour ne pas que u tɛ fɛ ka ko fo sɔgɔma u bɛ ko mais u bɛ se ka taga ɲɛgɛn na cɛ bɛ a yɛrɛ saniya muso b'a yɛrɛ saniya i n'a fɔ saniyali cogo min ile ni ne b'o lɔn cogo min na walama hakilima bɛɛ b'o saniyali cogo faamu cogo min na a b'a yɛrɛ saniya o cogo la k'a seliji ta n'a ma kɛ ni jɛnɛba ta koli ye o tuma sariya la baasi t'o la a bɛ jɛnɛba la mais a ka seliji le ta k'a wula sariya la baasi t'o la o tuma k'a fɔ ko ni muso bɛ laada la farida la walama a bɛ règle la comme an tɛ k'i seliji ta o ye kuma ye an kan ka min filɛ ji ɲɛma lɔnni na sabu dalu jɔnjɔn tɛ yen min bɛ o kuma sankɔrɔta min bɛ o kuma sɛmɛntiya a faamuya ko ɲuman ala k'a di ne ni ile ma donc ka to ka seliji ta o ye ko ye ko min n'o kanulen don n'i bɛ bɔ so kɔnɔ i bɛ seliji ta n'i donna so kɔnɔ i bɛ seliji ta n'i bɛ fɛ ka taa la ka sunɔgɔ i bɛ seliji ta hata n'i bɛ fɛ rapport ye don i ni cɛ i bɛ seliji ta rapport kɔfɛ i bɛ seliji ta o ye ko ye n'i sera k'o matarafa n'i sera k'o kɛ k'o continuer o ye ko ye ko min sariya sɔnn'o ma kosɛbɛ alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ko ale ye mɔgɔ dɔw ni hakili ma bila kisa kɔnɔ o tuma ale ye mɔgɔ dɔw ɲininka olu place ba bɛ olu bolo alijinɛ kɔnɔ olu ko olu tɛ bɔ n'u ya seliji tiɲɛna wagati ko tuma bɛɛ k'olu b'u ya seliji kurakuraya o kɔrɔ ye n'u bɛ ko kɛ u bɛ ɲɛnɛmaya ko la wagati u bɛ seliji la donc olu ye o place ba sɔrɔ alijinɛ sɔrɔ kama sɔrɔ o fɛ a fama ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma ka sun tigɛ en groupe misiri kɔnɔ o ye ko ye mɔgɔ min hitajiyan no a ma walama o ye ko ye ko min a b'a kɛ tuma dɔ la ka silamɛya ka solidarité yira ka silamɛya ka ɲɔgɔn kanu yira nka ka fɔ k'ole baraji ka bon ka tɛmɛ i y'a kɛ i ka so kɔnɔ sariya la an kan k'u ko filɛ ji ɲɛma lɔnni na parce que
ni sun tigɛ misiri la mais muso ye plat dɔw le kɛ muso bɛ fɛ e ka plat ninnu domu a ye ma diyagoya ye i ka na muso ka dumuni ninnu domu k'a ka sɛgɛ ja don a la k'a ka amuru ɲaɲini k'a ka kanu sama ka na i dusu la parce que musow bɛɛ tɛ kelen ye muso dɔw bɛ yen n'olu ye tobili kɛ u bɛ fɛ u cɛ ka domu n'u cɛ ma domu a bɛ digi u la ne taara bɛn o muso sugu ma i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a b'a muso faamu sabu ni muso bɛ sɛgɛnba le kɛ ka gba kɛ a dun bɛ fɛ a cɛ le y'a domu ni cɛ ma domu a bɛ digi a la a kan ka mɔgɔ tɔɔrɔ donc cɛ kan k'o yɔrɔw filɛ ka lɔn k'a bɛ taa muso ka dumuni min kɛ nin ye ka muso ka kanu sɔrɔ ka muso ka sɛgɛn ja dɔ la k'a ka kow ja dɔ la ko baraji ka bon ka tɛmɛ a ye taga k'a bɛ taa dumuni kɛ en groupe dans la mosquée a faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni i le ma donc n balimamuso i bɛ vocal nin di cɛ ma ko a k'a lamɛn ko a ye sun tigɛ o tuma tamaro ni jiw la k'a ka fitiri siri kɔfɛ sa ka na so kɔnɔ ka na muso ka dumuni kɛ ko le baraji ka bon a ma nin yɔrɔ la ka tɛmɛ a y'a kɛ groupe la a faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni i le ma